आम देवेंद्र साहू नेतृत्व में निर्वाचन लड़वा एवं योग्य व्यक्ति विदाय करवा। देवेंद्र साहू, देवेंद्र साहू, राहुल गांधी, राहुल गांधी। धन्यवाद। ये पंचायत हूँ कांग्रेस दुख किंतु आज भांगी जाइए किंतु आज पुणी फेरी आसुच्च कांग्रेस लोक सेटा हूँ आम गर्व और गौरव सब जगह दल जो मैंने स्वतःप्रवृत्त हो आम सहित मिशुंट मुझे स्वागत करुच्ची मांगार सम्मान रक्षा करने मांगार इज्जत रक्षा करने मांगा को एक ओडिशा रे प्रतिष्ठित करने से डाक ये प्रदीप्त दास विधायक होते जी घर बाड़ी बिकी कुंडी पंचायत जमीदार फर्स्ट क्लास फास्ट बिहार और ओडिशार सबु संपत्ति बिकी बीरजा राय जमीदार सबु संपत्ति राजनीति कर बिकी शेख मतलू बोली राजनीति कर चली विदा नहीं शरद कर ज्ञानी गुणी से भी राजनीति कर चली विक्रम वर्मा जी 5 लाख टंका आणिकी नवीन पट्टनायक 4 लाख टंकार एमएलए की लाख टंका फेरई नवीन पट्टनायक यही मांगारे आज यदि दुर्नीति भ्रष्टाचार मद कुकुड़ा भागी पिटे प्रताप जेना लोक नष्ट कर अन्याय बाट को नहीं लोक तलतलांत कर पुलिस की नाली आखि देखी देखा आकर केवल पुलिस सरकारी अफसर मुझे बीजेडी भाई मान को अनुरोध करुवे शुणुवे भाई तुम तो से दल अच्छ तुम बिना पैसा इंदिरा आवास पाइच कि कही दियो हाँ आम बिना पैसा पाइचु दल तो 20,000 टका देख इंदिरा आवास पाइच वीडियो को बीएलडब्ल्यू पैसा देच कही दियो लोक सामने आम कांग्रेस लोक पाइलु इंदिरा आवास तमें पाइच कि बिना पैसा जदि जड़े लोक कहीदेव मु बिना पैसा पाई बीजेडी पताका उड़े उड़े मुझे बेकर फुलमाला देवी पाइकिना आनीच बिना पैसा जदि आनीच दवा लोक तुम बेकर फुलमाला देवी को आसिक लोक सामने 12,000 2,000 लोक कहले से कहली तुम से दल पताका उड़ाऊच राति अनिद्रा होच नेता दौड़ुच बाण मारुच फुलमाला दौच गाड़ी में बुआई जाऊच तुम कौन उपकार पाइच जड़े कौ थाना बिना पैसा काम कर सरकार बेले जड़े किए कौ ब्लॉक रे बिना पैसा काम कर बीजेपी दल कहीं अच्छे तुम कौन पाई अच्छ दल से दल तुम कौन सेमती रोजगार कले पील तुम कहीं तुम निज सम्मान निज इज्जत निज मान सम्मान को हरैया कर आज ये कथा को विचार कर बेला समय आपण माने ये कथा को भल भाव बुझा दरकार कौन आम भोट दौचु सब जगह पचारू कौन आम भोट दौचु आर उत्तर माँ मान पचारुची छात्र मान पचारुची युवक मान पचारुची केते दिन काल तुम ये जन को टेकिल पुओ को भी बोल आज ये अवस्था भाविया दरकार एठी तो एरिया रे कहवा कथा नहीं एठी आउ जने कमिशन तार बसी आदाय करुची ये आदाय करुची ताको कौन देखा न कले किछ होबनी से कहीं आदाय कर कौन आदाय कर कौन संपर्क आपण मैंने मोटू बेसी जानते मुझे कथा कहूँ चाहूनी से कहली ये कथा को विचार कर बेल भावार बेल जदि भूल करेंगे पुणी से अवस्था रे पुणी जदि भूल करेंगे से अवस्था को जी देख हस लहरी खेलिया कांग्रेस को थे भोट दिंतु मो प्रार्थी मत हाथ चिन्ह भोट दे 1 तारिख भोट दिंतु आपण माने मु अनुरोध करूची शेष प्रथम ए थरक होती शेष भोट आउ मीटिंग होबनी मोदी कहिसलान सीतारामन स्त्री कहला स्वामी कहला जे मोदी एथर आउ भोट करिवनी आ पर काहे कि आपण देखुछन चाइना रे भोट होउची रशिया रे भोट होउची यूक्रेन रे भोट होउची सेई लोक रहिची बोला जाके जे पार्टी करिवो ताकू गोली कर देबे आम संविधान कहिची 5 वर्ष थरे भोट हबो ए संविधान को मोदी चाहूची बदल देवा पे 370 हम संविधान बदल बुझा चेष्टा करूँ केते भयानक अवस्था होची आज आम गणतंत्र कहबार शक्ति पाइछु प्रतिवाद कर शक्ति पाइछु थाना घेराव कर पारछु ब्लॉक आगे बसी पारछु सब जगह कहीकि आम प्रतिवाद करछु माँ मैंने पार्टी कर पानी आसुनी रास्ता पर बसुंट आउ जड़े लोक डिक्टेटरशिप शासन हेले पार्टी कले पुलिस लोग तंटिया मारी जेल पड़े दियो एथरक शेष भोट जदि बीजेपी बीजेडी आसे ताले एथरक शेष भोट ताकरी माने सेही दल लोक कहउछन आमे कहू एया को भाबी की भोट देबे गोटे भोटर मूल्य केते आको बारंबार भाबिबे एटा भोट नुहे एटा अपन घरर सम्मान
ଗାଁର ସମ୍ମାନ, ମାର ସମ୍ମାନ, ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତର ସମ୍ମାନ। ଏ ଭୋଟ ହଉଛି ସେଇ ଭୋଟ। ଏ ଭୋଟରେ କିଏ ବଡ଼ ଲୋକ କରିବ, କିଏ ଗରିବ କରିବ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କିଏ କାହାକୁ ଉଠେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ବସିକି ରାତି 10ଟା 10:30 ବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଥରେ ପଠେଇବେ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ, ଆଉ ଦେଶ ରହିବନି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭୁଆ ଦେଖେଇକି ଏତେ ଦିନ କାଳ ଶାସନ କଲେଣି, ତାର ପତନ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭୁଆ ଦେଖେଇ ଏଭଳି କଲେଣି, ତାର ପତନ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କହେ, ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ଭାବୁ, ମା ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବକ ମାନେ ଆକୁ ଭାବନ୍ତୁ। ଯୁବକ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାପରେ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲି, ଗୋଟେ ପିଲା ଠିଆ ହେଇ କହିଲା, ମୁଁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଥିଲି, 2 ଦିନ ଲାଗିବ ବଦଳେଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସେଠି ସବୁ ବିଆରଏସ୍ ଥିଲୁ। ଏକା ଦିନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦବୁ ଏବଂ ବିଆରଏସ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଣିଲୁ, ବିଆରଏସ୍ କୁ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ। ଏଠି ଏମିତି ନବୀନା, ସେଠି ବିଆରଏସ୍, ସେ ବିଜେପି ସହିତ ରହିକି ମେଣ୍ଟ କରି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପିଲା ଠିଆ ହେଇ ଭାଷଣ ଦେଲା, କହିଲା ମୁଁ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେଠି, ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଠିଆ ହେଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆଜି କହିବାକୁ। ତାହେଲେ ଏକା ଦିନେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ରାତି ଅଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲା। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଇଏ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର। ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରରେ ଜଣେ ଉଠିଲା ମାନେ ଏକାଥରେ 50 ଭୋଟ ଉଠିବ। ଜଣେ ପରିବାର ଯଦି ଗାଁରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, 50 ଭୋଟ ଏକାଥରେ ଆସିବ। ଏଇଆକୁ ମାନି କାମ କରିବେ। ମନକୁ ଡର ଛାଡନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ କାଗଜ ବାଗ ଏଠି ଆସିଛି 20 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ଯାଏ। ଏଟା ବାଗ ନୁହେଁ, ଏଟା କାଗଜ ବାଗ। ମୁଁ କହେ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମାଙ୍ଗା ଭଳି ଜାଗାରେ 5-5ଟା ବର୍ଡର ହେଇଗଲା, 5-5ଟା ମାରିକି ପକେଇ ଦିଆଗଲା। ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ପରିବାର ବାଜପୁରାରେ ଘର, ଆମ ଛତିଆରେ ବିକେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ରାତିରେ ଆଉଛି ତା ଭାଇ ସେକୁ, ତାକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ଖସିଗଲା, ତା ଭାଇ ପଡିକି ମରିଗଲା। ସେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ଥାନାରେ। ବାଜପୁରା ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ତା ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଏମଏଲଏ। ଯୋଉମାନେ ମାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଏଫଆଇଆର କାଟିଦେଲା। ଏବଂ ଇଏ ଯାଇକି ଶେଷରେ ତା ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାଆନ୍ତୁ ଛତିଆ ପାଖରେ ବରା ପିଆ ଛାଡି ତା ବୁଢା ବାପା, ମା, ତା ଭଉଣୀ ନେଇକି ଚଳୁଛି। ଆଠୁ ଦୁଃଖଦାୟୀ କଣ ଥାଇପାରେ? ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖ, ନ୍ୟାୟ ପରିବାର ସଂଗ୍ରାମ, ତା ଦେହରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଟିଭିରେ କହୁଛି, ସେ ଯାଇକି ଛତିଆରେ ଏବେ ବରା ପିଆଜ ବିକୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, କହୁଛି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଧୂଳି ଉଡଉଛି। ଛତିଆ ତା ବାପା ଦେଖିଥିଲା, ମତେ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, କହିଲା ବାପା ତୁ ହିଁ ଏକା ପାଟି ପିଟଉଛୁ, କାନ୍ଦୁଛି ସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ବିକାଶ ଜେନା, କୁଳହଣିବର, ଯେ ଆମ କଂଗ୍ରେସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲା, ବିଜେପି କି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ତାରି ଥିଲା ବିକାଶ ଜେନା। ତାକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହାଣିଦେଲେ। ସେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ତା ପୁଅ ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ଅନ୍ଧାରେ ହାଣିଦେଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବିକାଶ ଜେନା, ସେ ନିରୀହ ପିଲା। ତାକୁ ହାଣିଦେଲା ପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଲା, ୱାରେଣ୍ଟ ହେଲା, ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲାନି। 19 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲି, ମୋ ସେ ତାକୁ ଧରିକି ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାକୁ ବୁଝୁଥିଲା, ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିଲା, ଦେଖ କଣ କରୁଛୁ ମୋର କର। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାରିନୁ, ଏଗୁଡାଙ୍କୁ ମାରିକି ଲାଭ କଣ? ନା ସରକାର, ନା ଆରେ ପାଗଳ ବରାଳ ଯଦି ନ ମାରିବୁ ତୁ କଣ ରହିପାରିବୁ? ପାଗଳ ବରାଳ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସାଙ୍ଗରେ ପଡେ ନା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଁ ତାର ହେଇଛି, 6ଟା ବେଳେ ଚା ପିକି ବଜାରରୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସୁଛି, ଦାଦା ଆସିକି ତାକୁ ବାଉଁଶ ପକେଇଲେ, ହାଣିଦେଲେ। 2001 ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ତାକୁ ହାଣିକି ପକେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମେଡିକାଲ, 5000 ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। 2 ଜଣ ମାରିଦେଲେ। ମାରିଦେଇ ତା ପୁଅକୁ ଘରେ ଅଟକାଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ରାଗିକି ଫୋନ ହଉଥିଲା, ତାକୁ ଆଣୁନଥିଲେ, ତାକୁ ମାରିକି ପକେଇଦେଲେ। ଏଫଆଇଆର ହେଲା, ତା ପୁଅ ଏଫଆଇଆର ଦେଲା, କହିଲା ତା ବାପା ମଲା ବେଳେ ସେ ଲୋକ କହିଲା, ତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛୁ, ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। କିଏ? ପାଗଳ ମଲା ବେଳେ ଡାଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ସେଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ତା ନାଁରେ 13 ନମ୍ବର ଆକ୍ୟୁଜ ହୋଇ ଏଫଆଇଆର ହେଲା। ଏଫଆଇଆର ନଉନଥିଲେ, 10,000 ଲୋକ ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ, ଏକାଥରେ ପୋଲିସ ନେଲା। ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନାଁକୁ କାଟିଦେଲା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାନା ଘେରାଉ କଲୁ, ଏସପି ଅଫିସ ଯାଇ ଘେରାଉ କଲୁ, ତଥାପି ସେ ଶୁଣିଲେନି। ତା ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆମେ ସାଲେପୁର କୋର୍ଟରେ ଆମର ପ୍ରବୀଣ କାନୁନଗୋ ଆଡଭୋକେଟ ଦେଇକି କେସ୍ ଫାଇଲ କଲୁ ଏବଂ ସେ କେସ୍ ଚାଲିଲା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସୋମଟ ନିଜେ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଇନକ୍ୱାରି କର। ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆସିଲା, ପୁଲିସ ସେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କଲା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କହିଲେ, ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମଲା, ସେ କାହା ସହିତ ଫୋନ କରୁଛି, ତା ଫୋନ କଲ ରେକର୍ଡ ଆଣ। ଟେଲିଫୋନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁଲିସ ଦେଲା।
से देखला को जो दिन से मारी से प्रताप जेना संगे कथबार्ता होती मारिबा पर दिन से कथा होती चेयरमैन शरद नायक सहित मजिस्ट्रेट देखला देखला पर कहले लोक इनवॉल्व नुहे आ किए इनवॉल्व आर कौन संपर्क ता सहित आ ये लोक ना वारंट अच्छी विकास जेना केस ये कथा होता ये तो पुलिस कहनी निजे मजिस्ट्रेट ताना 302 दफा देछि बर्तन 302 दफार पड़ला परे आपण मानक नारे 506 दफा ले आपण पुलिस 3 थरा होछि 302 दफा ताना केस से हाई कोर्ट को जाइछि मते छाडी दियो मु निर्दोष को एमएलए को नारे आपण तो कहले मांगारे 5 जण एमएलए के नाम कहली 302 दफार कानार केस होछि कोन जण ना जो माने संसार बुलुचंती से 50 मांगार सम्मान पाई तू 302 दफार केस है अटेंड मारिछु तो बुलुच अच्छी फुलमाला पिंधि की आज जदि ये भोट रे जवाब न हुए काली सकाल टीवी रे कहबो मु मारिले कोन हला मते लोक वोट देले मु आउरी मारी जदि ये भोट रे परीक्षा हबो मर्डर को आपण विदाय करूछंती कि नाही मर्डर को आपण मांगारू विदाय करूछंती नाही मु ताका दल लोक कहूची तमे भी दिने शिकार हबो मृत्युर बेल थाउ थाउ एबळे खुनिया साप को मांगारू विदाय करकी एक शिक्षित उच्च शिक्षित पिला मानक आज मन रे हस खेल मां मानक मन रे साथ दियो युवक मु सब जगह कहछि टीवी रे भी कहछि मु डरिवा लोक नुहे मांगा पाई मरी गले मध्य मु कहबी से पई कहली आपण माने आगु कासी कथा कहतु जदि युवक मान मु काई आगे कहली जदि आपण माने साहस न करिवे केबे वयस्क लोक साहस करबे ताकर वयस चली गलानी आपण माने इटा गोटे ठेंगा धइले 10टा ठेंगा आपण पछे छेड़ा हो मु सेट पे कहली समस्त एकत्रित होई कि मांगा पे एकत्रित हो आगे मांगार सम्मान नो आपण गार सम्मान नो ए ठाकुर घर सम्मान नो राजू अंकर मध्य सम्मान नो।